Assalamualaikum beautiful people, welcome back to another video. मैं हूं ईमान बाबर and you guys are watching Mr. Inspire. We are back with another episode of Behind the Words. मतलब आज संडे है और आप सब जानते हैं कि आज फिर से एक इंटरव्यू सीरीज होने वाली है न्यू राइटर्स पे, और माशाल्लाह से ये सीरीज अच्छी जा रही है, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है कि न्यू राइटर्स से उनके बारे में पूछने का। तो आज जो राइटर हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है MK और इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब जो है हैंडल का नाम है नॉवेल्स बाय MK। तो लेट्स स्टार्ट अवर इंटरव्यू। सबसे पहले तो मिस MK को मेरा सलाम, और आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? इन्होंने राइटिंग फॉर्म में जो है ना अपना इंटरव्यू दिया है, वॉइस में नहीं दिया, तो फिर मैं आप लोगों को इनका इंटरव्यू बोल के इनके जवाब आप लोगों से शेयर कर दूंगी जी। तो फिर मेरा इनसे पहला सवाल ये था कि आपने अपने लिखने का सफर कब शुरू किया? तो इन्होंने जवाब दिया कि लिखने का सफर मैंने मार्च 2025 मतलब इसी साल उन्होंने शुरू किया था एज अ नॉवल निगार, मतलब कि नॉवल राइटर के तौर पर। लेकिन इससे पहले वो लिखती थी शायरी, मतलब कि वो पोइट है, शायरा है। और दूसरा सवाल मेरा इनसे ये था, दूसरा सवाल मेरा इनसे ये था कि क्या आप अपनी किसी तहरीर को किताबी शक्ल देने का इरादा रखती हैं? ऑब्वियसली राइटर है तो बंदे का दिल करता ही है कि बुक होनी चाहिए। तो इनका जवाब था कि ऐसा कोई भी लिखारी नहीं होगा जो ये ना चाहता हो कि उसकी तहरीर किताबी शक्ल में आए। बिल्कुल, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरी भी ये छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं अपने नॉवल किस्मत इश्क और अपनी गजलों को किताबी शक्ल दूं। अल्लाह आपको कामयाब करे और आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो, आमीन। तीसरा सवाल मेरा ये था, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने इनका एक आप लोगों को सुनाई थी स्टोरी कि इन्होंने जो है अलीशा खान जो कि एक फहश निगार है उसको छोड़ा था। उस चीज से निकल कर ये जो है अल्लाह ने इनको हिदायत दी थी और ये इस सफर पे आई थी, मतलब इन्होंने उस चीज को छोड़ दिया था। तो मेरा तीसरा सवाल इनसे ये था कि आपने अलीशा खान को पढ़ना कब छोड़ा था और आपके इनको छोड़ के इनके खिलाफ वीडियोस बनाने पर इनकी फैंस की तरफ से वो कैसा रद्द-ए-अमल मिला था? मतलब जाहिर है जब उन्होंने छोड़ा तो रिस्पॉन्स तो इंसान को मिलता ही है, क्योंकि पहले ये एज अ फैन एज अ एडिटर उनका काम करती नहीं है, तो छोड़ने पर रिस्पॉन्स तो मिला ही होगा। तो इन्होंने कहा है कि अलीशा खान के नॉवेल्स को छोड़े हुए मुझे 5-6 महीने हो गए हैं, मतलब रिसेंटली इन्होंने छोड़ा है, ज्यादा देर नहीं हुई इनको। वीडियोस की है तो मुझे अभी तक कुछ नहीं कहा, मतलब अभी तक उनको उनके फैंस ने कुछ नहीं कहा। कोई कुछ कहे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं हक की बात करती हूँ, लेकिन बहुत सी लड़कियों ने कहा था कि अगर तुम इनके खिलाफ बोलोगी तो बहुत नुकसान उठाओगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नुकसान नहीं उठाया। शुक्र है, अल्लाह आपको ऐसे नुकसान से दूर ही रखे और इन फहश निगारों से भी दूर रखे हम सबको। चौथा सवाल इनसे ये था कि अलीशा खान की फैंस के लिए आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि आप सबको पता है कि मतलब हम सब ने टीम करके एक पेज बनाया हुआ है मुहाफिज़े कलम, उनकी मेंबर भी ये हैं, तो काफी ज्यादा बुरे रिस्पॉन्स आते हैं, इनकी फैंस के कमेंट्स भी आते हैं। तो चलें अब इनसे पूछते हैं कि ये उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं। तो इन्होंने कहा है कि अलीशा खान की फैन को यही पैगाम दूंगी कि आप लोग बेहयाई, फहशी और जिना के अलावा कुछ नहीं पढ़ रही हैं। बिल्कुल, देखिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ फरमाया है कि जिना के करीब भी मत जाओ, यकीनन ये बहुत बेहयाई का काम है और बहुत ही बुरा रास्ता है। बिल्कुल, इन्होंने कुरान पाक की आयत का हवाला दिया है इसमें माशाल्लाह से। पांचवा सवाल मेरा इनसे ये था कि आपके नजदीक आपने जितने भी नए लिखारियों के नॉवेल्स या अफसाने पढ़े हैं, आपको उनमें सबसे अच्छा कौन सा लगा है? तो अब इन्होंने रिप्लाई किया था कि नए लिखारियों की मैंने बहुत सी नॉवेल्स और अफसाने पढ़े हैं लेकिन कोई ऐसा याद नहीं है, लेकिन मुझे लारे मलिक का नॉवल आसमान में अलम बहुत अच्छा लगा था। ओके, और इसके अलावा नूर राजपूत का नावे नॉवल बहुत पसंद आया था। है वो नूर राजपूत का वो वाला नॉवल मैंने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैंने काफी कुछ उसके बारे में सुना है। कुछ कहते हैं कि अच्छा है, कुछ कहते हैं कि बच्चों वाली राइटिंग है, तो वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इंशाल्लाह टाइम निकाल के वो भी पढ़ेंगे। और किधर गया? छठा सवाल मेरे इनसे ये था कि हर
لکھاری کے نزدیک جو میں سب سے یہ مطلب اسپیشلی لڑکیوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ محبت کے مختلف معنی ہوتے ہیں، تو آپ کے نزدیک محبت کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے جواب بہت یونیک سٹائل میں دیا تھا. ان کا جواب تھا کہ پہلی بات تو میں محبت کو نہیں مانتی کیونکہ محبت عارضی اور بار بار ہو جاتی ہے. میرے نزدیک صرف عشق ہے جو اول بھی ایک سے ہوتا ہے اور آخر میں بھی. اوکے، عشق بھی ایسا جس میں ادب اور احترام ہو. آئی ایگری. محبت بدل سکتی ہے لیکن عشق نہیں. آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ مجھے دوبارہ محبت ہو گئی، لیکن آپ نے کبھی کسی سچے عاشق سے نہیں سنا ہوگا کہ مجھے دوبارہ عشق ہو گیا. کیونکہ عشق وہ سفر ہے جو اگر مجازی میں ناکام ہو تو انسان کو حقیقی عشق یعنی رب کی طرف لے جاتا ہے. اسی لیے میں محبت کو نہیں مانتی، صرف عشق کو مانتی ہوں. ڈیپ ہے یار، مطلب بہت زیادہ ڈیپ ہے. میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتی کیونکہ آئی ڈونٹ بلیو ان لو ٹو. مجھے بھی نہیں یقین محبت والی فضول چیزوں میں. چلیں، ساتواں جو ہے نا آخری سوال تھا کہ آخر میں اپنے دیکھنے والوں کو مطلب آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے میں آخر میں دیکھنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر آپ رائٹر ہیں تو اگر آپ ریڈر ہیں تو اچھا پڑھیں جس میں فحش نہ لکھا ہو. اگر آپ ایک لکھاری ہیں تو خدارا چند پیسوں یا چند فالوورز کے لیے فحاشی مت لکھنے بیٹھ جائیے گا. اوکے. اور آخر میں اپنی کلاس فیلو کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے لکھنے کا حوصلہ دیا اور آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں تو اس ایک لڑکی کے حوصلے کی وجہ سے. اوکے، انہوں نے اپنی کلاس فیلو کا لاسٹ میں شکریہ ادا کیا ہے اور اچھا لگا مجھے، مطلب گڈ. تو چھوٹا سا انٹرویو تھا، یہی تھا، اور اس سے زیادہ مطلب آج کا انٹرویو ختم ہو چکا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اب نیکسٹ منتھ انٹرویو کریں گے. اس منتھ کے سارے انٹرویو کلیئر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے، اور میں ہیپی کہ یہ سیریز اچھی جا رہی ہیں. مجھے امید نہیں تھی، مجھے یہی تھا کہ چلے گا کہ نہیں چلے گا. میں کچھ نیا ہی کر رہی ہوں یہاں پر اپنے چینل پر، پتہ نہیں کیسا رسپانس آئے گا، بٹ اچھا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں آئی تھنک کافی مزے کی رائٹرز ہیں، دیکھ لیتے ہیں. شاید ایک منٹ، آئی تھنک نیکسٹ منتھ میں نے کافی اچھے رائٹرز کے نام لکھے تھے اپنے لسٹ میں. کدھر گیا؟ ایک منٹ، میں لسٹ کھول کے ابھی دیکھ لیتی ہوں. تو ستمبر میں تھا آنا تھی، زین علی ہے، مناہل ہے اور سمرہ ہے. اوکے، مطلب زین علی کا بھی نام ہے تو کافی لوگ تو انہیں جان ہی گئے ہوں گے، تو ان سے بھی بات کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں.